बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए में प्रोग्राम करंट अफेयर विद दानिश मलिक के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज भी हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और मौज़ूआत ज़ाहिर सी बात है कुछ मौज़ूआत तो बदले नहीं हैं, वही रूटीन जो पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला भी है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने फ़ौज के मुतालिक जो है वो भी बयान जारी किया है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि उनको साइड लाइन लगा दिया गया है, उन्होंने बयान ये क्यों दिया, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और उन्होंने ओहदे का भी अपने ज़िक्र किया है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने जो पेशावर में जलसा किया उसमें हुकूमत को भी सुनाई हैं बातें, और इसके अलावा नून लीग के हवाले से भी की हैं मुख्तलिफ बातें, और ऐसी जो माजी में बातें हुई हैं उनको दोहराया है और उनका हवाला देकर नून लीग के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है ज़ैड मलिक साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर भी हैं। वेलकम टू आवर शो सर। बहुत शुक्रिया दानिश। सर, सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब के बयान से मैं शुरू करूंगा आज का प्रोग्राम। उन्होंने कहा है कि फ़ौज कारोबार नहीं, मुल्क की दिफा के लिए है। क्या सिनेमा, शादी हाल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? तो इस पे आप क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस साहब का ये बयान है। देखिए, अगर हम इस वैसे बयान को देखें तो ये बयान दुरुस्त भी है, क्योंकि हर जो भी इदारा होता है उसके ख़ास मकासद होते हैं और उस मकसद के लिए बनाया जाता है, और जब वो अपने मकासद के साथ साथ दीगर काम शुरू करे तो उस पर सवाल उठते हैं। बाकी ममालिक का भी जायज़ा लें तो वहाँ पर जो उनके दिफाई इदारे हैं वो इस तरह के साइट उनके कारोबार दीगर कारोबार नहीं करते। हर एक, जैसे बैंकिंग का एक पूरा शोबा है तो वो बैंकिंग स्टेट बैंक के मातहत है और स्टेट बैंक उसको मॉनिटर कर रहा है और बाकी सारी चीज़ें दे रहा है। इसी तरह दीगर भी जो शोबे हैं उनके मामलात भी ऐसे हैं। तो चीफ जस्टिस की बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। बहरहाल ये हुकूमत को देखना चाहिए, जो लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं उनको इन चीज़ों पे देखना चाहिए और इनको डिफाइन करना चाहिए। सही हो गया। बिलावल भुट्टो यौम तासीस उन्होंने पेशावर में जलसा किया और अपने खिताब में उन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा कि इमरान ने अवाम को खुदकुशियों पे मजबूर किया। ज़ाहिर सियासी बयानात भी होते हैं, लेकिन उन्होंने फ़ोन कॉल्स का भी हवाला दिया और कहा कि साबका दौरे हुकूमत में भी जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से ऐसी बातें की गई, सज़ा के हवाले से नून लीग पर उन्होंने भी कड़ी तनकीद की है। तो आप क्या समझते हैं? हम एक तरफ देखते हैं पीडीएम इत्तेहाद, और पीडीएम इत्तेहाद की अगर बात करें तो दो ही बड़ी पार्टियां हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। इन्हीं की वजह से वो इत्तेहाद या वो पीडीएम जो है वो कायम है। तो आप क्या समझते हैं? लेकिन जब ये सियासी मैदान में आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अपने अपने नज़रियात हैं, तो आप इनकी इस तकरीर को कैसे देखें? देखिए, सियासत नाम है बयानबाजी का, तो सियासत में बयानबाजी चलती है, एक दूसरे पर तनकीद भी होती है। लेकिन आपने एक बात दानिश नोट की होगी कि ये जब स्टेज पर आते हैं या जलसे जुलूसों में खड़े होते हैं तब तो तेज़ और तंज लहजा भी होता है, जुमले भी होते हैं, लेकिन यही बाद में इकट्ठे मिल बैठ के हंस खेली भी होते हैं, गप्पे भी मार रहे होते हैं, हाथ भी मिला रहे होते हैं, बैठ के इकट्ठी चाय भी पी रहे होते हैं, डिनर भी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस में भी इकट्ठे नजर आते हैं और वहाँ पे बिल्कुल ऐसे शीरो शक्कर होते हैं कि जैसे कुछ मतलब कोई तनाज़ा ही नहीं, कोई तनाज़ा ही नहीं, सब चीज़ें मिलजुल के कर रहे हैं। लेकिन अवाम को दिखाने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है, और अवाम, आपने आम लोगों को देखा, थड़े पे बैठे लोगों को देखा होगा, आम लोगों को बैठा होगा, इनकी वजह से वो आपस में लड़ रहे होते हैं। तो आवाम को भी आवेश के नाखून लेने चाहिए और देखना चाहिए कि भाई उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, क्या वो सब लड़ाने के लिए मेहनत दे रहे हैं, सियासी मकासद के लिए सारे। जी। और सर, ये भी कहा जाता है कि सियासत में कोई भी लफ्ज़ हर पे आखिर नहीं होता, और इमरान खान का वो भी ना यू टर्न दैट्स मीन कि हर पे आखिर नहीं है, कहीं से भी हम मूव कर सकते हैं। सही हो गया। आगे हम बयान का जायजा लेंगे, इस पे भी आपसे राय लेंगे। मलिक साहब के चौधरी सरवर साहब कहते हैं कि काम का ओहदा दिया जाता तो डिलीवर कर सकता था, गवर्नर बनाकर साइड लाइन लगा दिया गया। और आप इस पे क्या कहेंगे कि इतना बड़ा ओहदा, गवर्नर का ओहदा कोई छोटा नहीं है, ये फिर अपनी फरमाइश पे ओहदे लेने की मैं दानिश, देखिए मैं आपको बात, जो काम करना चाहे ना, जिसकी नीयत काम करने की हो, उसके लिए ओहदे मैटर नहीं करते। देखिए, लोग एनजीओ बना के भी बड़ी बड़ी खिदमत कर रहे हैं। साहब के पास कौन सा होता था, उन्होंने इतना ज़्यादा वर्किंग कर ली, ठीक है। जो काम करना चाहे उसके लिए, और गवर्नर कोई छोटा होता नहीं है, गवर्नरशिप पे भी बहुत सारे इख्तियारात हासिल हैं और बहुत सारे वो काम कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने बैठ के भी गवर्नरशिप के जो इख्तियारात हैं उनका प्रॉपर मुताला किया। अगर मुताला करते तो उन्हें पता लगता है कि गवर्नर के बहुत सारे इख्तियारात और बहुत सारे काम वो कर सकता है। और वैसे भी एक सिंपल सी बात कि जो काम करना चाहे, जिसकी काम नियत है, उसको ओहदे भी नहीं चाहिए, तो वो काम करता है और दिखाता है कि मैं क्या हूँ। सही है। तो मलिक साहब, आगे अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत दोनों के दरमियान एक लफ्ज़ों की जंग जारी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीदारी गुड्डे का खेल नहीं है और हम हुकूमती दबाव मुस्तरद करते हैं।
تو اس پہ تو ایک بات یہ کہ الیکشن کمیشن ظاہر سی بات ہے وقت کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے. تو کیا ہمارا نظام اتنا بوسیدہ ہے کہ وہ نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, یا پھر آپ الیکشن کمیشن کے اس اعتراضات کو ویلڈ سمجھتے ہیں؟ نہیں دانش, میں نے دیکھیں ہم نے بہت سارے اداروں میں کام کیے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے بڑی نزدیک سے دیکھی ہیں. جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر ابہامات ہوتے ہیں, اس کے بعد بہت سارے لوگ تحفظات کا شکار ہو جاتے ہیں. اب ان کی اپنی جابس کا بھی وہ بن جاتا ہے کہ شاید ہم غیر اہم ہو جائیں گے. یہاں پہ جو سب سے بڑی اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز یعنی ٹیکنالوجی جیسے آگے جاتے جائیں گے ہم غیر اہم ہوتے جائیں گے, فلاں چیز میرے ہاتھ سے نکل جائے گی, فلاں اختیار میرے پاس ہے, پھر میں اس سچویشن میں چلا جاؤں گا. تو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو میں نے دیکھا اس طرح کے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے حکومت پوری طرح سیریس ہے. تو پھر جو الیکشن کمیشن ہے بہرحال وہ ایک ادارہ ہے اور وہ ظاہری بات ہے بالکل ہی بات اختیار نہیں ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں آ کے انڈر آتا ہے حکومتی بعض معاملات کے. تو اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھا جائے تو میرے خیال سے گورنمنٹ اس کا سولوشن نکال لے گی. اور ظاہری بات ہے کوئی بھی کام فنڈ کے بغیر نہیں ہوتا, ان کی بات بالکل درست ہے, لیکن جب حکومت نے بل پاس کر لیا تو فنڈنگ کے بھی اصول نکالیں گے, کیونکہ حکومت ہی تو اس کی سپورٹ کرنے میں سب سے آگے ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا. اور اگلے الیکشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ کچھ خلقوں میں کیا جائے گا, یا پھر اوور آل حکومت کی طرف دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پورا الیکشن ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہوگا؟ حکومت کا ارادہ تو یہی ہے, لیکن ظاہر بات ہے جب بھی کسی نئی چیز کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اس کے بہت سارے اس کے عوامل ہوتے ہیں جن کو طے کرنا پڑتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی مطلب میکنزم بنانا پڑتا ہے بنیادی طور پہ. تو حکومت نے اگر میکنزم بنا لیا اور حکومت نے اس کے اوپر سیریس تو ہے اور وہ کرنا بھی چاہتی ہے, میرے خیال سے حکومت اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی 100% کوشش کرے گی. مطلب کوئی ان کی کوئی ایسی مطلب لیک ہو گیا یا کوئی ایسی کوئی چیز ہو گئی جس وجہ سے یہ کام نہ ہو سکا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن حکومت کی کوشش پوری ہوگی کہ اچھا ملک صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک عام سوال ہے کہ دیکھیں ہر چیز کو عوام کو مد نظر رکھ کے ہی بنایا جاتا ہے. تو پاکستانی عوام اگر ہم بات کریں تو ایجوکیشن کی کافی کمی ہمیں پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو کیا ایک تو الیکشن کمیشن ظاہر سی بات ہے وہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو کیسے یوز کرے گا, پہلی بات ہے کیسے خریدے گا, پھر یوز کرنے کے تمام استعمالات ان کو بتائے جائیں گے, لیکن عوام کو آگاہی کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ اگر جو مینول طریقہ تھا اس پہ بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی تھیں وہ اسٹیمپ لگاتے ہوئے بھی. تو اگر اس کو پھر عوام کی ٹریننگ کے لیے بھی حکومت کو چاہیے ہوگا کہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں 100% بات ہے کہ اس کو باقاعدہ دیکھیں نا, ہماری الٹریسی کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہے لٹریٹ جو لوگ ہیں ان کی نسبت, تو وہ پھر ان کو اس پوری ایجوکیشن دینا, ان کو جا کر بتانا اور وہ سارا اس پہ ٹائم لگے گا. دیکھیں یہی چیزیں ہیں نا, یہی ہوتا ہے, ہر چیز جو بھی نہیں آتی اس میں ٹائم لگتا ہے, فوراً کوئی بھی نہیں ہو جاتی. لیکن سب سے امپورٹنٹ اس پہ ابھی سے کام شروع کرنا پھر ہوگا. اگر اس کو کرنا تو دیکھتے ہیں حکومت کب سے کام شروع کرتے ہیں, اسی سے اس کا تعین ہو جائے گا کہ یہ کتنے فیصد یعنی کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. صحیح ہے, چلیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں آگے چل کے انشاءاللہ کلیئر بھی ہو جائیں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا الیکشن جو ہے وہ بالکل ایک صاف شفاف ہو, سب اعتماد کریں, اور اللہ کرے ایسا الیکشن بھی ہو جس پہ جو جیتے وہ بھی اپنی جیت کو تو ظاہر سی بات ہے وہ سیلیبریٹ کرے, لیکن جو ہارے وہ بھی اپنی ہار کو تسلیم کرے, اور ایسا الیکشن ہو کہ اس کو سب دل سے تسلیم کریں. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.